Gilaraw sa kadagkuan sa Cagayan de Oro City, Roads and Traffic Administration nga tudluan ang ilang enforcers ug martial arts sama sa arnis isip depensa sa ilang kaugalingon. Ani ang report. Gilaraw karon sa mga kadagkuan sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City LGU ang pagtudlo og martial arts sa ilang mga personahe, labi na sa ilang mga traffic enforcer. Matod sa RTA, tumong niini aron matagaan og dugang kumpiyansa ang ilang mga enforcer ug madepensahan ang ilang kaugalingon. Kinamduman nga sa mga milabayng tuig, daghang higayon na nga napasakitan, ingon man aduna pay namatay nga RTA enforcers human nga gipusil sa ilang gipangsita sa dalan. We can request those who are experts, mga master mana sa arnis that we will be inviting and of course share in the honorarium for them at atong tudluan. Basic lang. Yes, that's very important, attorney. Kung nai kutsilyo, makuha man mo na, disable nimo kung nai pusil. Labi ng kanang physical attempt to physical harm you with your kawayan, you can defend. Sa maong laraw, uyo ng RTA enforcer ug team leader nga si Cherry Gamali. Dugay panahon na siya na destino palibot sa Kugod Market sa syudad ug matod niya nga sa ilang trabaho dili gyud malikayan nga aduna sila'y mga tawo nga makabikil. Ako mismo naka-experience ko sa landing area nga gahanggaton kog draw. Yung sa may kasukol taon, mas maayog yun ang mag-training ta og arnis. Pero although dili gyud tanan gyud inon motorista nga kuan na. Puwira lang sa uban naga pud tay mga maayo. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.